गीतांजलि नायक यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट देवे। आग जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निश्चिंत सब्सक्राइब करने। आज आम 17/12/2025 बुधवार उभय शिशुवाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान टी लिखा। प्रथम आम शिशुवाटिका 3 लेसन प्लान टी लिखा। 10 ରୁ 10:15 प्रार्थना, परिष्कार परिच्छन्नता, जांच। प्रथम पीरियड 10:15 ରୁ 11ଟା गोल बैठक, सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास, निज काम संपूर्ण करिवार दायित्व नेब। एलोक रही CG 4.5। शिक्षक आज 1 रही श्रेणीगृह परिष्कार दलगत भाव में करने कहबी। एथिपाई TLM रही डस्टबिन। द्वितीय पीरियड 11ଟା ରୁ 11:45 मुक्त खेल, शारीरिक विकास, पुलिस स्टेशन कार्यरत कर्मचारी को चिन्हिबे। एलोक रही CG 1.6। शिक्षक आज 1 रही पुलिस स्टेशन कार्यरत कर्मचारी चित्र देखाई चिन्हाइबी। एथिपाई TLM रही चित्र फद। माननीय प्रश्न रही पुलिस स्टेशन किए किए काम करती। तृतीय पीरियड 11:45 ରୁ 12:30 संख्या और परिवेश ज्ञान, बौद्धिक विकास, दुईटी समूह वस्तु को एकाठी कर पुनः गणन कर। एलोक रही CG 8.6। शिक्षक आज 1 रही कार्यपथ 79 कराइबी। यह आमर शिशुवाटिका 3 कार्यपुस्तिकार 90 पृष्ठार रही। एथिपाई TLM रही बोतल ठेपी। माननीय प्रश्न रही जोग कर। 4 ରେ 3 मिसले केते, 2 ରେ 1 मिसले केते, 3 ରେ 2 मिसले केते, वस्तु व्यवहार करके जोग करेंगे। चतुर्थ पीरियड 12:30 ରୁ 1:15 कला, सौंदर्य और सृजनशीलता। कला, सौंदर्य और सृजनशीलतार विकास, वाद्य और स्वर मध्य थिबा पार्थक्य कहिपारिबे। एलोक रही CG 12.2। शिक्षक आज 1 रही डबारे गोड़ी पुराई म्यूजिक तैयारी करबा शिखाइबी। एथिपाई TLM रही डब्बा गोड़ी। पंच पीरियड 2ଟା ରୁ 2:40 भाषा और साक्षरता, भाषागत विकास, र अक्षर लिखिपारे। एलोक रही CG 10.1। शिक्षक आज 1 रही 3ଟି ଗାରରେ र अक्षर लेखा शिखाइबी। एथिपाई TLM रही हस्ताक्षर फद। माननीय प्रश्न रही र अक्षर खातार 10 थर लेख। ये 10ଟି धाड़ी र अक्षर लिखिबे। षष्ठ पीरियड 2:40 ରୁ 3:20 घर बाहर खेल, शारीरिक विकास, स्मृति दृश्यमान संकेत गुड़िक मन पकाइब और मेल करिब। एलोक रही CG 2.2। शिक्षक आज 1 रही खंडचित्र जोड़ी संपूर्ण कर और तार नाम कह। एथिपाई TLM रही आमर कुकुड़ार खंडचित्र। सप्तम पीरियड 3:20 4ଟା विदाय, दिन तमाम शिक्षक आज गुड़िक पुनरावृत्ति करी। ये भाव में आमर शिशुवाटिका 3 लेसन प्लान सजाई। बर्तमान आम 17/12/2025 बुधवार प्रथम और द्वितीय श्रेणी सप्ताह 23 दिवस 1 लेसन प्लान टी लिखा। 10 ରୁ 10:15 प्रार्थना, परिष्कार परिच्छन्नता, जांच। प्रथम पीरियड 10:15 ରୁ 11ଟା प्रथम और द्वितीय श्रेणी पिलांकर भाषा, मौखिक भाषार विकास, टिकी चढ़ई, अंगभंगी सह कवितावृत्ति करें। एलोक रही ECL 1.4.4 प्रथम श्रेणी पिलांकर, द्वितीय श्रेणी पिलांकर ECL 1.5.3 ख। शिक्षक आज 1 रही प्रति पिला टिकी चढ़ई कविताटी अभिनय सह आवृत्ति करने कहबी। एथिपाई TLM रही कविता पोस्टर। द्वितीय पीरियड 11ଟା ରୁ 11:45 प्रथम श्रेणी पिलांकर भाषा, डिकोडिंग लिखन, मूषिक राजा अभिनय सह कविता आवृत्ति करें। एलोक रही ECL 1.4.8। शिक्षक आज 1 रही युवाकुते ठिया कराई मूषिक राजा कविताटी अभिनय सह आवृत्ति कराइबी। एथिपाई TLM रही गीत चार्ट। तापर कार्य रही भाषा कार्यपुस्तिकार सप्ताह 23 दिवस 1 भ अक्षर लगी शब्द पढ़ी लिखि पारे। शिक्षक आज 2 रही भाषा कार्यपुस्तिकार 71 पृष्ठा कराई। एथिपाई TLM रही भाषा कार्यपुस्तिका शब्द कार्ड। माननीय प्रश्न रही भ अक्षर को गोल बुलाओ। भय, भल, भाई, भौणी, भ अक्षर को से गोल बुले। द्वितीय पीरियड द्वितीय श्रेणी पिला रही भाषा, डिकोडिंग लिखन, स्वाधीनता दिवस, ये 2ଟି युक्ताक्षर लगी वाक्य पढ़ी लिखि पारे। एलोक रही ECL 1.5.5 ग। शिक्षक आज 1 रही ये 2ଟି युक्ताक्षर लगी वाक्य कलापटा लिखि पढ़ाइबे। एथिपाई TLM रही वाक्य कार्ड। तापर कार्य रही भाषा कार्यपुस्तिकार सप्ताह 23 दिवस 1 प्रसंग रही नाउरिया भाई। अनुच्छेद पढ़ी से संबंधी प्रश्नर उत्तर लिखिपारे।
ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର 133 ପୃଷ୍ଠା କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରମେଶ ଓ ସରିତା କାହା ସହ ମିଶି ବଗିଚା କାମ କରୁଥିଲେ? ଚାଳରେ କ'ଣ ଫଳିଥିଲା? ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45ରୁ 12:30 ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଭାଷା ପଠନ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ECL 1.4.8 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ECL 1.5.5ର ଗ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ TLM ଦେଇ ପଠନ ସାଥୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ବଡ଼ ଗପ ବହି। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30ରୁ 1:15 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଗଣିତ ମୂଷିକ ରାଜା 18 ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ILM 4.14 ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଦେଇ ଯୋଗ ଶିଖାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି GK କିଟ୍ର ସାମଗ୍ରୀ। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯୋଗ କର 18ରେ 0 ମିଶିଲେ କେତେ, 12ରେ 3 ମିଶିଲେ କେତେ, 14ରେ 4 ମିଶିଲେ କେତେ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯୋଗ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ଗଣିତ ଲମ୍ବ କେତେ ଜାଣିବା ଉଚ୍ଚତା ମାପି ପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ILM 5.21 ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଗଣିତ ଖେଳ ବହିର 110 ପୃଷ୍ଠା କରାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ମାପ ଫିତା ନେବା। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କାହାର ଉଚ୍ଚତା ସର୍ବାଧିକ, କାହାର ଉଚ୍ଚତା ସର୍ବନିମ୍ନ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ମାପିବେ ଜଣ ଜଣ କରିକି, କାହାର ଉଚ୍ଚତା ସର୍ବାଧିକ କାହାର ଉଚ୍ଚତା ସର୍ବନିମ୍ନ କହିବେ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟାରୁ 2:40 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଗଣିତ ସପ୍ତାହ 23 ଦିବସ 1 ଚିତ୍ର ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ILM 4.14 ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର 68 ପୃଷ୍ଠା କରାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଗୋଡ଼ି ମଞ୍ଜି ପତ୍ର। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସମାନ ମୂଲ୍ୟକୁ ଗାର ଟାଣ 5ରେ 4 ମିଶିଲେ କେତେ, 3ରେ 2 ମିଶିଲେ କେତେ, 6ରେ 8 ମିଶିଲେ କେତେ। ଏପଟେ ଯୋଗ ରହିଛି ସେପଟେ ଯୋଗ ଫଳ ରହିଛି। ଯୋଗ କରିକି ଯୋଗ ଫଳ ସହିତ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବେ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ଗଣିତ ସପ୍ତାହ 23 ଦିବସ 1 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟ କରିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ILM 5.20 ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର 141 ପୃଷ୍ଠା କରାଇ। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଖେଳନା ନୋଟ୍। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଖାତାର ଦାମ 25 ଟଙ୍କା ଓ ପେନସିଲର ଦାମ 5 ଟଙ୍କା। ଦୋକାନୀকে ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କିଣିପାରିବ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 2:40ରୁ 3:20 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପରିବେଶ ମୂଷିକ ରାଜା ପର୍ବପର୍ବାଣିର ନାମ କହିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି IL 4.5 ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ତୁମ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣିର ନାମ କୁହ। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣିର ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ପରିବେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି IL 5.2ର କ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ମନେ ପକାଇ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଚିତ୍ର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଚାର୍ଟ। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ 3:20 4ଟା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳର ନିୟମ ମାନି ଖେଳିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଏଲୋକ ରହିଛି HW 4.8 ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଏଲୋକ ରହିଛି HW 5.8 ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖେଳ ଖେଳାଇବି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର TLM ରହିଛି ରୁମାଲ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସଜାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଗ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।